فمن اظلم نشر لظالم ممن دا چانا کذب علی اللہ چه دروغ جوړ کړی په الله باندې وکذب بالصدق او د دروغ نسبت کوي رښتینی کتاب ته ایجاو کله چې راغلی دا کتاب دتا الیس فی جهنم آمن په جهنم کې مسول للکافرین زید پات کې دو د کافرانو جهنم د کافرو د پات کې دو زید والذی جاء بالصدق هغه کس شرعت بلی کړی دی پرشتینی دین باندې چې مراد پیغمبر دی وصدق به او تصدیق کړي پر مسلمانانو صحابه کرامو اولئک هم المتقون دا کسان هم دی پرهیزګارا لهم دی پر ما هو یشاؤون چې دی خو خی عند ربهم پنځ رب دی ذالک جزاء المحسنین او دا بدله د نیکانو لیکفر اللہ دیر پار چلری کی اللہ هم دینا اسوأ اللذی دیر ناکار حقا عملو چنے کم عمال کرو اللہ بے گناہون ہو رئی جائی ویجزیہم بدلب ورکی دیت عجرہم نمزدری لذی بے احسن اللذی بڑیر خیستہ حقا کانو یعملون بڑیر خیستہ حقا عمل چوڑی چنے بعمل کولو علیس اللہ بکافن عبدہ آیا نبی اللہ کافی اختل بند غفارا اللہ کافی ہے واللہ بس دے ویخوفونک باللذین من دونه او دیرین تاپا کسان باننی چلاود اللہ من ومن یدلل اللہ واسوک چلے بلاری کی فما له من حاد نبی داغد پارسوک لار سنین کے ومن یهد اللہ واسوک چلا اور تہدایتو کی فما له من مدل نبی داغد پارسوک بلاری کہن کے علیہ اللہ آیان باللہ بعزیز زرور ذن انتقام خاون بدل اغسطو ولئن سالتاں کجر تپوسو کی دنینا من خلق السماوات والارض سوک دے چپی داکری دی اسمان نوزمکا لیقولن اللہ مخامخوائی ودی چلا قلو آیا فرائتم خبر را تراکی ما دہاغا چابارکی تدعون من دون اللہ چتاسو رامدت کوئی رابلی سواد اللہ نا ان ارادنی اللہ بدرن کشر ارادو لری اللہ زما بارک رس تکلیف حل ہن کاشفات درہی نو آیا دی دوی لری کون کی دی بیماریو دا تکلیف دا اللہ ستاس دا خدایان بوتان معبودان دا تکلیف لری کولشی او ارادنی برحمتن یا اللہ ارادو لری زما بارک مہربانی حل ہن من سکات رحمتی آیا دی دوی بند ان کی مہربانی دا اللہ لرا دی درب مہربانی بندو لشی قلو آیا حسبی اللہ ما تا اللہ کافی علیہ تبی اللہ بانی یتوکل المتوکلون بروسا و اعتماد دے کئی بروسا و اعتماد کون کی قلو آیا قوم ازما قوم اعملو علا مکانتکم عمل کوئی دخپل طریقی مطابق زما خسن نمنی ما در تنی غلار خولا خطا سے دشمنی اختیار کا انی عامل یقینا زعمل کون کے ہم فسوف تعلمون زرد چپوها بشویتاسو من چسوک دے آتی جرابش یاتا عذاب نذاب یخزیوی چرسواو شرمند دے کی ویحل علیہ عذاب مقیم او سوک دے چرا نازل بشی پاغا عذاب میشام انا انزلنا لیک الکتابا یقیناً را لے گلے من کتابان قرآن للناس دپار الخلقو بالحق بحق سرا چی خلق لدن بیان کے حق پیجنی فمن احتدع وچاچ لار من دلدعا فلنفسی نفید دزان نپاردا ومن دل عصوب چی گمراشوے فانما یدل علیہا ندیشک بوج دو گمراہی بی پدواننے وما انت علیہم بوکیل اور نیت پدیبان زموار اللہ یتوفى الانفسا اللہ اخلی رہنا حین موتها ووقت دا مرگ للے کی مرگ پا وقت اللہ رہنا والی واللتی لم تمت او حق رہنا ملائی لم تمت چغن مری فی منامها پا وقت دا خوب للے کی سڑے چودشن پا اللہ رہوالی او دا مری نم رہوالی فینسک اللتی مریسار کی دزان سراغرہنا وضع علیہ الموتا چی فیصلے کری داغی پخاوندان دمرگو
اگر روح نظام سره ایثار کی خلق وی رفعانه وی گاو د شو د پاتش روح الله واپس رونی ويرسل الاخرى ورولي غنور الى اجل مسمى ترنوتی معلومی پوری ان فی ذلک بیشک پویکی لآیات خامخانشانات دی دا اللہ دا قدرت لقوم یتفکرون دہا قوم نپارچ سوچ و فکر کئی ام اتخذوا من دون اللہ شفاعا نیولی دی آیا نیولی دی سوا دا اللہ نشفارسیان قل وایا ولو کان وگر کوی غی لا یملکون شیئن چی مالکان ندید سشید در رب خدای توب کلیس مالکان ندید ولا يعقلون اكل الذين ورت شفارسيه قل وعلى الله الشفاعه جميعا خاص الله له شفارس دټول له ملك السماوات والارض ندي الله لپاره بار شهید اسمان دزمو کولا ثم الیه ترجعون او بیا به الله ته تاسو واپس کړئ شي واذا ذکر الله کله چې آیات کړئ شي الله وحده کی आवाज چې د یو رب عبادت او بندگی وکي یو رب برا مدد کې د یو رب په نوم نگرانی شکرانه ورکه هیڅ څوک ور سره نه شریکه کومه دا ک غټه دا ک ولی دی ک شهید دی ک مړ دی ک ژوند دی ک پیر دی ک مولا دی نو څه چلی شي یا مسله بیان کې اسم عزت نفرت کړي قلوب الذين آجرنا کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نراړي په آخرت ډېر په نفرت کې شي ورته لا مسلو کا مسئلہ توحید باندې هغه څوک په نفرت کې کیږي الله او قیامت حقیقت کې نه مانی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ کله چې یاد کړي چې کسان چې لاود الله نه اذا هم یستبشرون من اساتی دی خوشاله قلوا اللهم یا الله فاطر السماوات تپیدا کون کې د اسمان ولر د دې عالم الغیب والشهاده په پټو په سرګن باندې انت تحکم بین عبادکا تفیصلو کی تمن یخپل بندگانو کی فیما پاس کی کانو فی اختلفون چودئی پائے کی اختلاف کون کی رسول اللہ سے تہجد لرا پاسے دو دعا ضرور یاد رکھے اواسے کسڑے نشی را پاسے یہ نو رمضان شریف کی قرش ہے پشمنی لرا پاسی کنا اوار پر یہ کرا پانے سے ہم چتو گے پاتے نشم ابا جو کرام شو ر پشمنی میں کہ روزہ جائز ہی کنا اولی جائز نہ رسول الله چې په پښمنی را پاسې دو نرندنی رکعاتونه چې دوه کول نو د سبحانك اللهم په دې دایي اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل دا دې مخکې اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم دا دعا رسول الله اے د جبريل رضا اے د میکائیل رضا اے د اسرافیل رضا اے د آسمانی میں دجمو کو پیدا کن کیا اے په غیب او په پټو په سرګند پوها تد دې بندگانو په منځ کې دادای کی چې سکه جنگي تفصیلو کې او الله کم خلق چې په حق مسلو کې اختلاف په مال او حق طرف ته هدایت وکي زه ته هدایت کې چاله چې خوښ شي ولو ان للذین کچریشی د پاره دا کسانو ظلمو چې ظالمان ني ما سفل الارض جميعا چې پزمک کې ټول ومثله معه او مثل له سره نورم راجم کی لفتدو به دیر پارا چه فیدیو کی ورکی دیدا من سوء العذاب دا ناکار عذابنا پرز قیامت نداد دین قبول نشی وغدا لهم سرگند شدید پارا من اللہ دا اللہ دا جانبنا ما هوا لم یکونو یحتسبون چه دیو بگمان نکو داود داوینا چی صاحب کتاب وی جزا و سزا وی دار سے بولا سرگنش وغدا لهم سرگند شدید پارا سیئات ما کسبو سزا د ناکار هغه عملونه چې وکړو وحاق بهم رانازل بشي پدوی ما کانو چودې به دای پر واستهزئون ټوکی وکولو فاذا مسل انسان ضر کله چورسی انسان ته تکلیف دعانا من راولی
ثم اذا خولناه بیا کل چورکم ودتا نعمتا سخشالی سنعمت مننا دخل طرفنا قال وعیده انما اوتیته علی علم بیشک دارا کلیشی ماتا فسبب دا علم چه زما سره دا خود په کسبونو پوهیږم تجارتونو پوهیږم یا وعیده انما اوتیته علی علم بیشک دارا کلیشی ماتا فسبب دا علم دا اللہ پما بانی زد مستحقن اور لویتی پی جندلے کنا اعمال ادمر مال خوشحالی چرا کرے و زد دے لائق و مستحقن کنا اللہ اینا بل ہی فتنتن دا ازمائش امتحان میں زگورم چپسکے ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دین پوہینا قد قالها بشک ویل ودا خبر الذین کسانو من قبلهم چدین مخکیو قارن ویلو انما اوتیته على علم عندي ترشل لکن فما اغنا من اسفید نور کڑی عنهم دیتا ما کانو یکسبون اغچو دیکن کی فاسوابهم رسیدن دیتا سیئات ما کسبو سزاد گناہن آواچ دیکلو والذین آکسان ظلمو چظالم عنی من هؤلاء الذين موجودون سيصيبهم زرد چوب رسیدیتا سیئات ما کسبوا سزاد گناہن آوچی کری وما هم بمعجزین او نبیدی اللہ لرکم زیر کہن کی اولم یعلم آیادی پوہنی ان اللہ شبیشک اللہ یبسط الرزقا فراخوی رزق لمن یشاء چالے چی خوشی و یقدر و تنگی دا امتحان دے حوادث راوی کلے کمی کلے دے رہی ورہ پدی یو زندگی کی پتا سمر حالتی مراشی کل رزق دیر کی نو کل کم کی دا اللہ دا طرف نوی دیکھ رشاد عقل دا کسب دخل نشتا ان فی ذالک ویشک فذیکے لآیات لقوم یؤمنون خامخا نشانات دی دا وقوم نتارش ایمان روی یو کسب یزانو کئی بات قل یا عبادی الذین اسرفوا وائے ازما محبوب چ رب العالمین وئی یا عبادی الذین اسرفوا ازما بندگانو ہا کسانو اسرفوا علی انفسهم چډیر ظلمنا او زیاتی نکړي په خپل ځانونو باندې لا تقنطوا من رحمت الله من امید کیږي دا الله د مهربانینا ان الله یغفر الذنوب جميعا یقینا الله بخي گناهونه ټول راشي توبه واسي انه یقینا شان الله هو الغفور الرحیم یقینا دا الله د ډېر بخون کې مهربان وانیبوا الى ربکم رجوع کوي خپل رب ته د ګناهونو نه خپل رب ته متوجي شي واسلموا له او تابعداري اختیار کوي دی الله لرا من قبل مخکې دینا ایات یکم العذاب چراب شتا سل عذاب ثم لا تنصرون یا تاسو رنګ نکړشي واتبعوا روان شيء احسن ما دخلت هغه کتاب پسې انزل الیکم چرا لګل شوی تاسو ته من ربکم تاسو در رب طرفنا من قبل مخکر دینا یاتیکم العذاب چرا بشتا سل عذاب بغتة ناساتی وانتم لا تشعرون تاسو پوهیږئ ان تقول نفس دا چون ویو نفس سبا پرد قیامت یا حسرتا ہے افسوس ہے حرمان علاما پاسمان فرطو چما کمی کرو فی جنب اللہ دا اللہ پتا بدارائی کی مالا اللہ پا حکم کی کمی کرو وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او یقیناً مومزو خامخالتو کو کہن کنا ما خطو کی کولے مالا خو قبر و قیامت و دا اللہ ملاقات تو کی خکاری دا خطو کی ہوئی او تقول یادا چونوئی لو ان اللہ ہدانی کچرو اللہ چمات اللہ سنکڑو لکنتو من المتقین مخامخاو بغل پرگزاراننا او تقول یادا چونوئی ہین تر العذابا فکم وقت چوبئی عذاب لو ان لی کرتن کچرو ما دا پار دنیا کا واپس لل فاکون من المحسنین نزب شو دنی کاننا ما باقی دنی کا کروے ما با عمل نیک کروے بلا اللہ علنا وست نشت لے دنیا تا قد جات کا آیاتی بیشکر آغلی تا آیات نظما فکذبت بها نتاب دروغ نسبت کرو غیتا
واستكبرتا لوی دکڑوا تکبر دکڑو وکنت من الكافرین وتد کافراننا ويوم القيامة پرد قیامت تر الذین گردها کسان کذبوا علی اللہ چی دروغ ویلی پا اللہ بانی وجوههم مسودا مخنب تکتوری چی چا پا اللہ دروغ جوڑ کری درب پا دن کی دروغ جوڑ کری علیس فی جہنم آیامن پا جہنم کی مسول للمتکبرین زید پاتی کی دو دپارد تکبر کن کو اللہ پناہی راکی دیں وَيَنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا نجات ور کی اللہ کسانت اتقوا چید اللہ نوریدن بمفازتهم بسبب فوزهم بسبب دکامیاب ایدگی لا مسهم السوء من رسیلی تتکلیف ولا هم يحزنون ونبیدی غنجن اللہ خالق کل شئن اللہ پیدا کن کدار یوشیے وهو على كل شيء وكيل او دا اللہ پر یوشیوان زموار دے لہو مقالید السماوات والارض تدی اللہ پر اختیار کی خزانی دا اسمان میں دین کوئی مقالید دا پمانا دا خزانو او بعض مقالید پمانا دا کنجان غستے لہو مقالید السماوات والارض تدی اللہ پر اختیار کی کنجان دا اسمان میں دین کوئی یا دے اللہ پہ اختیار کے خزانے دا آسمانی میں دین کوئی مقالید یا پمانا دا مفاتیح دے او یا پمانا دا خزانے دے والذین ہا کسان کفروا بآیات اللہ چی انکار اکڑے دا آیاتن دا اللہنا اولئک هم الخاسرون دا کسان ہم دی تاوانیان قل وائے محبوب اصغیر اللہ آیا دغیر اللہ بارکے تأمرونی حکم کوئی تاسماتا اعبدو چزورت عبادت و بندگیو کم ایوہ الجاہلون اے ناپوہانو اے ناپوہو ماتا دغیر اللہ دا بندگی بارک حکم کوئی او دا توحید بارک دا نرمی ماتا تلقین کوئی وَلَقَدْ وُجِئَ إِلَيْكَ بِشَكَ وَهُ كُرِشِيَ تَعْتَ مَحْبُوب وَإِلَى الَّذِينَ وَهَغَتْ غَمْبَرَانُ تَكْرِشِوا مِنْ قَبْلِكَ جِتَانَ مُخْتِتِرْشِي اللہ ورطویلی لَئِنْ شَرَكْتَا قسم دیوی کچر شرک دیو کو لَيَحْبَطْوَنَّ عَمَلُكَ مخامخا برباد بشی منستا لَيَحْبَطْوَنَّ عَمَلُكَ خامخا برباد بشی منستا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شبد تاوانیاننا بل اللہ فعبد بلکد اللہ فعبد میں عبادت و بندگی کوا وکن من الشاکرین وشد شکر گزارنا وما قدر اللہ حق قدره ندی قدری معناگان علماء کی تیر ولایات بار بار مکرر شو وما قدر اللہ حق قدره او نو پی جندلے دی مشرکان واللہ لرا حق قدره پا حق پی جندو سرا دی اخپل رب نو پی جندلے سوک چخپل رب پیجنی حسر و شرک نو جوڑی چاش ورسر شرک جوڑ کرے نو دخپل رب وینو پیجنی والارض جميعا اوزمک بطول قبضته پمٹی دا اللہ کی یوم القیامت پرز قیامت والسماوات اسمانون مطیعات ران غختلی شیوبی بیمینی پخباز دا اللہ کی لکسم دا اللہ دا شان سرخائی سبحانه پاک دا اللہ وتعالی عما یشرکون او چد دا سنچ دی ورسرکم شرکان روڑی ونفخ فی السور او پکے دوکرشی پشپیلائی کی فسوائقن بیہوش بشی نمربشی بیہوش بشی نمربشی من حاسوک فی السماوات جپاس مینوں کی ومن فی الارض واسوک جی پزمکر کی الا من شاء اللہ مگر آغسوک چدا اللہ خوغشنو ببچی اما تاسوید وطا مخلوقات لمولی کلی داد فنا کی دون مستثنا دی الا من شاء اللہ مگر آغسوک چدا اللہ خوغشنو نویدانی با یہ فنا رامش سنن نفخ فی اخرى جاوب کیو کرشی پدے کے دوینزل فیضاہم قیام ینظرون مناسا پی بغی والعالی بوریبا واشرقت الارض بنور ربها روحان بشیزم کا پرنا دخپل رب ووضع الكتاب کی بخودشی مننامی چاچیش پیتاوتیا کالکی سلکالکی سکر اغطولا مننام وکی خودشی وجیع بالنبین اور آب وستیشی پیغمبران والشهداء او گواهان فرشتی براولی وقضی بینهم بالحق
فیصله وکړي شي په من د دوی کې په عدل او انصاف وهم لا یظلمون دي سره ظلم نه کړی شي ووفیت پورا ورکړی شي کل نفس مریا نفستا ما بدل داغا من عملت چکن ملکڑو وهو اعلم بما يفعلون او دا اللہ خطور پاسمانی چدئی کئی وسیق الذین روان بکرشیا کسان کفرو چی کافری الى جہنم جہنم تا زمرا ڈل بروانش حتی ترغیجا اذا جاؤوها کلچراش دی جہنم تا فتحت ابوابوها نکلاو بکرشی دروازے دی مخت نبنی کلاو ذکر جیل لکنا جیل دروازے پر وقت نو کلاو وکل چو مجرم راولی ناوردن نکل نو کلاوی کی وفتحت ابوابوها کلاو بکرشی دروازے داغے وقال لهم خزنتها ابوی دیتا اغا خزان چیان ندی جہنم چکم پریوان مقرر دی اغا سوکیدار فرشتے علم یاتکم رسولن آیا نور آغلی تاسو ترسولن پیغمبران منکم استاسو دی جنسوننا یتلون علیکم آیات ربکم چلستل پتاسو آیاتون استاسو وربو تاسو لشاوی قرآن نو بیان کرے انبیاء دل آسمانی کتاب نو بیان کرے وَيُنْجِرُونَكُمْ وَيَرُولَوْدَ تَاسُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ دَمُلَاقَات دَرَجِ تَاسُ نَهَذَا چَدَاوَا قَالُوا وَيْبَجِ بَلَاوْلِنَا انبیاء راغلو قرآن بیان کرو من ویرولو ہمیں خودی تمیز گار کر ولیکن حقت کلمت العذاب لیکن ثابت شے حکم دا عذاب للکافرین پا کافر واننے قیل اولیشی ادخلوا ابواب جہنم وردن شی دروازو دا جہنم تا خالدین فی آمیشوے پدے کے فبیس مسو المتکبرین دیر بد دے زید پاتی کے دور تکبر کہن کو اللہ پناہی ترا کے اللہ پناہی وسیق الذین اتقوا اور روان بکرشا کسان اتقوا ربهم چیریدلو دخپل ربنا الى الجنت جنت تزمرا دل حتی تردی ذا جاؤوها چرا بشدو دی جنت تا وفتحت ابوابها او حال دادے چی دن مخکن دروازی دے کلاو کرشی ودے بلالوی چی بوئی او دی جنت اغا خوشالی و حواغان و پلوی وقال لهم ابو جیت خزنتها آخذان چانی فرشتی دی جنت سلام علیکم سلام نی پتا سبانی فرشتی بولے ذریر سلامنو کی چرا اللہ دوستان رانی طبتم خوشالو سی گئی فدخلوها خالدین نوردن شیدیتا ایبتا سپدے کی ہمیشہ اللہ من پکے ورزے وقالوا ایبرا جنتیان الحمدللہ اللذی قول تعریفنا خاص دا اللہ دا پاردی اللذی آغا اللہ صدقنا وعدہو چی رشتیائی کمن سر وعدہ پلا ویلو چیزن مراد بندی کم چمرشوی او دا دی اعمال بدلی بدر کم وعورسن الارض او پمیراس راک منتظمک دا جنت نتبوو من الجنت زینسو من دا جنت نحیسو نشا کم یہ چی مخوخشی سپابندی نشتا کم یہ چی مخوخل وصل کا دی رکیو فنعم اجر العاملین ندیر خدد جنت اجر دامل کن کو وتر الملائکۃ ونت ملائکے حافین من حول العرش طواف کن کی غیر چاپیر العرشنا وتر الملائکۃ ونت ملائکے حافین من حول العرش طواف کن کی غیر چاپیر العرشنا یسبحون بحمد ربهم پاکی بزیانی سرد صفات وخبل ربنا وقضی بینهم بالحق فی صلب وکلشی پمندگی کی پینصاف وقیل وبویلشی الحمدللہ رب العالمین طول تعریفنا خاص دا اللہ لفاروی فی صلب وکلشی پمندگی کی پینصاف وقیل وبویلشی الحمدللہ رب العالمین طول تعریفنا خاص دا اللہ لفاروی چپالن کے بطول مخلوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ کوئی پمانا دے بانے تنزیل الكتاب رانازل دل کتاب من اللہ العزیز العلیم دا اللہ دے طرف نوے غالب و پوہے غافر الذنب بخن کے دگناہ وقابل التوب قبل ان کے دتوبے شدید العقاب دیر سخذاب والدے
ذات طول خاون قوت او د طاقت ته ذات طول خاون د نعمتونو بازي ویلي یا خاون د طاقت او د خاون د فراخي لا الہ الا هو نشته بل عبادت مستحق سوا د الله نه الیه المصیر دی الله ته ورتللی ما یجادل جگڑ نکئی فی آیات اللہ پایات من اللہ کے الا الذین کفروا مگر آکسان چی کافر دی فلا یغررک آندوک کی دیوان چیتا لتقلبهم فی البلاد گرگدل راگرگدل لگی پر خارنو پکلو کے کافر خدا اللہ پا دن کی جنگ کئی خدا دای پر یو سورج خوشحالی گرگدو کنشے دنیا دے پارا جنتو دے بدین نمانی دن پر بخندام کئی خدا بم خوشحالی نو ایتو چتا دو کنشے گرے کذبت قبلهم نظرو نسبت کرو مخید دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام ناغی خطا خوشحالی وخاخر کی اللہ رئیوی الکنا والاحزاب مردلو من بعدهم رشد دینا وحمت ارادہ لرل وکل امت ہر یو امت برسولهم تخفل پیغمبر زانی لیاخذوهم چدا پیغمبر رئیسی طریقتنی کی وجادلو بالباطل جگر کرید مشرکان الانبیاء سرپ باطل طریقے لیدحیو به الحق دیر پارا چدئی کمزور کی باطل کی تدیدان حق فاخذتهم لیرانیل فکیف کان عقاب نصرنگ عذاب زمان فکذالک دارنگ حقت کلمت ربک ثابت شید حکم نرفستا علی الذین پاکسان وانی کفروا چی کافر دی انہم اصحاب النار چی یقیناً دا کافران خاوندان دور دی دی اور والوی اور تبوزی الذین ها فرشتی یحملون العرشا چی پورتکڑے دی عرش دا اللہ پورتکڑے الذین ها فرشتی یحملون العرشا چی پورتکڑے دی عرش دا اللہ ومن حولہو او فرشتی چی گیر چاپیر دا عرش نوی یسبحون بحمد ربهم پاکی بیانی سرد صفات دخل ربنا ویؤمنون به او ایمان روڑی پد اللہ بانے ویستغفرون او دا فرشتی بخن غوالی للذین دا کسان دپارا آمنی چر ایمان روڑی دا مومنان دپارا دا عرش مقرب فرشتی بخن غوالی او سوئی ربنا اے زمین ربا وسعت کل شین رحمتا فراخت ہر یوشتا وسعت فراخت کل شین یوشتا رحمتا پیتبار رحمت وعلما نو پیتبار علم ستا علم پار یوشی احاطہ کرے نستا رحمتم ہر یوشی بانے گیرہ کرے فاغفر متبخنو کے للذین کسان تتابو چاہو دا شرک و کفر نتوبہ استے واتبعو سبیلکا روانشیوی استاد اللہ رپسے استاد کتاب پسے وقہم عذاب الجحیم او بچو ساتے دا عذاب دا جہنمنا ربنا اید من ربا وادخلهم وردن کدا مومنان جنات عدن جنتن دا مشگریتا اللتی حغ جنتنا وعدتهم چتاد ویسر وعدکرلا او یواز دینا ومن صلحا سوک چه نیکان تیرشیوی من آبائهم دمشرانو دل مومنانونا وازواجهم دل بیبیانونا وذریاتهم دل اولادنا انکا انت العزیز الحکیم بیشکت غالب و حکمت والا وقهم السیئات او بچ ساتی اللہ دی لرا در سزاگان العبد و ملونا وقیهم السیئات یعنی جزات سیئات او یا سیئات تختر دیئے کی پمانا دے عقوبات تے وقیهم السیئات اساتی دیل رد عذابننا سیئات یا معنوات تفسیر جواہر کی وئی وقیهم السیئات بچو ساتی دید عذابننا یا سیئات ناکار اعمالو لو ساتی دیل راد سزاد ناکار عملنا ومن تقی سیئات او ہر سوک چتی بچو ساتے سزاد گناہنا
یومئذ پدارز فقد رحمته نو بشکتا رحم کو کاغو دیر لی رحم دکیو کو وذالک هو الفوز العظیم او دار کامیابی لیا اللہ مزم دیکھو گردے اللہ مزم دیکھو گردے ان الذین بشکا کسان کفروا چ کافر دی ینادون دیل باواز ورکریشی ای بزان لڑر غصی پختلا کی دے جنگوی فلاسونو بچکون لگئی ینادون آواز ورکریشی لمقت اللہ خامخا غصد اللہ اکبر دیر لیوا من مقتکم بغسیستاسنا انفسکم مختل زعنتا ویدہ اے کافر اللہ بوئی دانن چیزان لسمر غصی دون بزیات مال غصرات لکلا ایو تدعون الایمان چکل بتاسب ایمان طرف ترا دلل شوئی فتکفرون متاسب انکار کولو تالا چه بچا توحید مسئلہ بیانولا نو پتاب بد لگی دوئی تچ سمرنن غصے دین بزیاد زغو سکیدم خما دی رز پور در لصبر کرو او من او رز زمان انتقام غستو قالی وائی بدا جہنم یاندا کافر ربنا ایزم ربا امت نسنتینی موجکو منگا دوکرتا واحیت نسنتین او جنجکو دوکرتا فاعترفنا بجنورنا نمون اقرار کرے دے دخل گناہنو بجرمنو فحل الى خروج من سبیل آیا اشترے دے وطود پارا دے جہنم نسل آرام نوخو اقرارو کو کن نسل آرشتا چوزو نگرد دے جواب محضور دے فحل الى خروج من سبیل جواب دا اولا سبیل الى الخروج ستاسو دے وطود پارا لارمشتا دا دنو وطولارو بشراو علت ذکر کئی ذالکم دا ذالکم جواب نو بلکہ جواب مقدر ہو چلا سبیل للخروج لا رنشت استاسو دوتو وطارا دو جہنم نادائن نشتا ذالکم دارنگ بتاسیو بینہو پدے سبب چیکنن شاندادے اذا دعی اللہ وحدہو کلچ برایات کریشو پا دنیا کے اللہ رب العزت کیو آگے کفرتم نتاسب انکار کولو توحید مسئلہ چی بیان شو نتاب انکارو کو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ کدا اللہ سر شریکان نجورو لشول تؤمنو نتاسب پدی خبر یقین ساتلو دا شرک پا خبر دی یقین ساتلو اور توحید اغی سر دشمنیوا فالحکم للہ نفیسلن خاص اللہ لرضا العلی الکبیر چغو چتولو دے اور دغ رب دا فیصلہ کرے چما جنت پا مشرکان حرام کرے هو الذی اللہ ذات تیریکم آیاتی چخی تاسلا آیاتی نخفل نشانات دخل توحید وینزل لکم من السماع رزقا اور علی کی تاسو تدا اسمان طرفنا سبب رزق چداران میں وما يتذكر الا من ينيب نصیحت نقبل الا من ينيب مگر عصوب چاہ اللہ لتوبہ باسی اللہ لرجو کئی رکی بنا دا زبینات پکی نشتا فدع اللہ اے مسلمانانو بندگانو روج لی اللہ رامدد کئی اللہ امر دے اللہ والمان دعاگانو غوڑی مارو بلا مارا مدد کا فدع اللہ روج لی اللہ مخلصین لہ الدین پدا سے حال کی چخاص کون کی شیئی اللہ لدخل ظلمی ولو کرہ الکافرون اگر کدا خبر پکافر بدلی ولو کرہ الکافرون اگر کدا اللہ خاص را مدد کول پکافر بدلگی اگر کدد گن کافر رفیع الدرجات دا اللہ پورتکون کے درجور دخل بندگانو جنت کی بدخل بندگانو درجے پورتکئی یا رفیع الدرجات پورتکون کے درجور پا دنیا کے دخل بندگانو درجے پورتکئی ذل عرش خاوند عرش دے مالک دا عرش دے یلقی الروحا رالیگی وحی قرآن من امری پختل حکم سرا علا من پاغی شاو چخخیشی من عباده دخل بندگاننا نو پخام دیر آلے گل او آخر کی رسول اللہ رو لے گلو دسگا پارے دا پیغمبران را لے گل لینزر یوم الطلاق چیر ای خلق درگو دا ملاقاتنا
یوم پکمرجهم بارزون چه دیو اللہ تسرگنشی لا یخفا علی اللہ منهم شیء پتگنشی پا اللہ ددینس شیء اللہ ویل من الملک اليوم تم بادشاہی من بچایا نسوک بین چواز بورکیم اللہ تخفلوی للہ الواحد القہار اللہ وی لکسنگ پاول کی آواز مخلوق شکنو من نجات الفنا کلی آواز شم للہ الواحد القہار یواز اللہ لرچی یود حضور ورزیم الیوم اللہ وی من نوی چنن دبلچا اختیار میں چلے گی اور تاسو میں قرار کوئی چنن دبلچا بادشاہی ملا الیوم ننوی تجزا بدلی ورکلشی کل نفس ہر نفستا بما تعامل کسبت چکم ملکڑو لا ظلم اليوم من اللہ وی ظلم نشتا ہچا سرب ظلم نکی ان اللہ سریع الحساب اللہ دیر در حساب کو ان کے سوال دار آتمو چدا دمر مخلوق دے دا دمر جگڑ ورطلی رسول وقت لگی وی اللہ دیر در حساب کو ان کے وانذرہم ویرو دیلر ایزما محبوب یوم العذفت دا غرض مزدینا العذفات مانا دا القریبا ویرو دی دا غرض مزدینا اذ القلوب لدى الحناجر کلچ دزونا د خفقان د وجنا د مرکند نسرئی زلبل مرئی لرا رسیدلی دلیر غم د وجنا اذ القلوب لدى الحناجر کلچ دزونا د مرکند نسرا حناجر جمع د حنجرتن وا او دا د خلق توئی مرئی تا زلبل دیز لرا رسیدلی کاظمین ڈک وئی د غصی او د خفقاننا پریشان وئی چدا مولد النبی سے تیرا کروا ودا وہ دنیا کے سے پارا پیدا ہو کاظمین ادا مانے علماء کاظمین دازمین بکت دباوی لیکن گنبار بروزی دے دے دباوی کذا مثل دی لوئی چھ مشل دے خلق لکتا ولی چھ عودت بار رونزی نو کاظمین دے بدا زمین دباوی چھ بار رونزی کاظمین مانے دعوی ڈک وئی د غسینا ڈک وئی د غمنا یا یو معنی دا کاظمین کاظمین دا زلون بدباوی چی بار رونوی مال الظالمین من حمیم نبئی د پار ظالمان من حمیم سوک مہربان دوست چی پدبو خفبشتی ولا شفیع نو نبسوک شفارسی ظالم نمراد مشرکو نبئی د ظالم مشرک د پارا من حمیم سوک دوست مہربان ولا شفیع نو نسوک شفارسیتوا کنی چراغ شفارس بقبول منظور کریشی یعلم خائنت العیونی دا اللہ پوئیگی پا نقصان و خیانت دسترگو واللہ یقضی بالحق اللہ فیصلک عبادل و انصاف واللہین ہا کسان یدعون من دونه چدا مشرکان را دلی و را مدد کئی سوا دا اللہنا لا یقضون بشے اغی فیصل نشی پول دوشی ان اللہ کنن اللہ والسمیع البصیر دغا اللہ دوریدن کے ولیدن کے اولم یسیر آدھے گرزن فی الارض پزمکے فینظرو چوبوری کیف کان عاقبت اللذین سرنگ وخذ انجام دا کسانو کانو من قبل انشو غی مخکد دینا کانو هم اشد منهم قوتا کانو غی اشد داهم زمیر فصلو کانو هم یعنی غی اشد منهم قوتا دیر مضبوط دین پتاقت و قوت کی و آثارا فی الارض او دیر زیاتو پاغ نشاناتو کی اچ پزمکا کی پریخی و آثارا یعنی و اشد آثارا دیر سختو پاغ نشاناتو کی فی الارض چ پزمکا کی پریخی قلعگانی جوڑ کرو باغنو لگولو فأخذهم الله بذنوبهم نولي وغير الله بسبب گناههم باغي وما كان لهم من الله من واق نود دل پار سوا الله نمل سوق بچ کے ذالک رانیول لولی رانیول ذالک الله ودانیول بان پدی سبب چی کان تدی تاتیهم رسولون چراکل بدیت پیغمبران نجیب البینات پسرگند معجزات فکفروا من انکار کرو فاخذهم الله من دلر الله
انه یقین اللہ قوی طاقت والے شدید العقاب وسعذاب والے ولقد ارسلنا بشکر علیہ موسیٰ علیہ السلام بآیاتنا پختل معجزات وسلطان المبین فدلیل سرگن الى فرعون وهامان وقارون فقالوا نولو بی ساحر نعوذ باللہ من ذالک دا موسیٰ علیہ السلام جادوگر دے کذاب ودیر لو دروغجن دے فلما جاؤں ہر کل چراغلو دیت موسیٰ علیہ السلام بالحق من عندنا فحق سرغن دے طرفنا قالوا نولو بی اقتلوا ابناء الذین واجنی زامن لا کسان وامنوا چیمانی بروڑی ماہود دی موسیٰ علیہ السلام سلام دمینان زامن وجل شروع کر ای با قتل او بچے بے جولین ونواغستو چاڑوے پہ کیخوا دے امت توئی تجان پا افضل امت کی صحابے تارے دن پارس قربانیوں کا واستحیو نساءهم جوندی دے پر خودی دے لنا وما کید الکافرین اللہ فی ضلال نو مکر و فریب دا کافر مگر پا تباہی کی وقال فرعون ولی فرعون ضرونی ما پریئی اقتل موسیٰ زوجن حضرت موسیٰ علیہ السلام زد وجنم وقال فرعون ولی فرعون ضرونی ما پریئی اقتل موسیٰ زوجن حضرت موسیٰ علیہ السلام زد قتلم ولید ربه او دید رب لخفل رب انی اخاف یکنن یریگم ان یبدل دینکم دا چ بدل بکی دے دین استاسو او ان یجر فی الارض الفساد یا بسرگن کی دے پدے مکدن مصر کی فساد وقال موسیٰ علیہ السلام انی عزت بربی یقیناً پناہی غارم تخفل ربانی وربکم استاسو پرب من کل متکبر دہر متکبرنا لا یمن بیوم الحساب چاہا ایمان نراڑی پرزی حساب کتاب قیامت نمانی کله چې دا خبرې کولې د موسی علی السلام د قتل نو د په دربار کې ورته مومن را پاسېدو دا غد ویل د سورۃ وی سورہ مومن وقال رجل یو سړی مومن چې مومن من آل فرعون او د خاندان او د قوم فرعون اتق یکتم ایمانه پټ ساتلو ایمان د خپل قوم نه د فرعونانو نه نو ظاهر کړه مگر په دغه ظاهر کو یکتم ایمانه چپٹ ساتلو ایمان خپل قومنا ویقتلون رجلا آیا وجنی تاسیودا سی سرے ان یقول ربی اللہ چوائی غرب من اللہ وے وقد جاءکم شکرات لکلی تاسوتا بالبینات پسرگند موجیو من ربکم استاسو برب طرفنا ان یکو کاذبن کچریوی دے دروجن فعلیہ کذبو پدب سزا دے دروغ دی وَإِنَّ صَادِقًا كَچَرِيدَ رِشْتِنِي صُبْكُمْ بَرَسِي تَاسُتَا بَعْضُ الَّذِي بَعْضَهَا عَذَابُ يَعِدُكُمْ چِلِوَرْ سَرَوَادِي كَيْ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَهْدِي هِدَايَةً مِنْ هَوَشَاتَا هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ چغزیاتے کون کے لئے دروغجن لے یا قوم زما رجل مومن وی لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمُ تَاسُرَ پَارَ بَادشَاہِدًا لِلنَّبِي ظاہرین فی الارض تاسو غالب یوی پزمکا کی من خستاسو حکومت و اقتدار وے پرز دا قیامت بسکوئی ظاہرین غالب یوی تاسو فی الارض پزمکا مصر کی فمن ینصرنا سوک دے چی بچ بکن من باس اللہ دا عذاب دا اللہ من جاءنا کچردا پراشی بادشاہی خمدا و عذاب الہین خصوص بچکول نشوی که عذاب دا اللہ راغ نسبکوئی قال فرعون ویلی فرعون ما اوریکم الا ما ارام ز مشورہ ندرکم تاوست الا ما ارام مگر آغا چنخ کی مشورہ در کروا وما اہدیکم و جنخیم تاستا الا سبیل الرشاد مگر لارا دا ہدایت لارا دا اصلاح لارا دا حق لارا در لخید وقال اللذی ویلوها اکس آمن چیمان روڑے یا قوم ازما قوم یخاف علیکم یقیناً یریدن پتا سبان مثل یوم الاحزاب پا مثل دا غرض دا ڈلو لکا پاغل بان سنگ اللہ عذابن را لیگلو ودا سے عذاب زستاسو بارکم یریدن مثل دا بقوم نوح
پمثل د حال د قوم د نوح علیہ السلام وعاد د عادیانو وثمود د ثمودیانو والذین دا کافران من بعدهم چرسلینو وما الله الا يريد رادلن کے ظلم للعباد د ظلم تخفل بندگان باندې ویا قوم هذا قوم انی اخاف یقینا یرجو علیکم پتا سبحان یوم التنادی درجه د आवाजنا قیامت پرمنو کې اونم یوم التناد دا ورځ د आवाजنا یوم تکم رجبان تولون مدبرین چې واپس بشي تاسو د میدان محشر مدبرین شاکون کی ما لکم مدی تاسو پر من الله اذا الله طرف من عاصم سوق بچ کون کې میدان د محشر میں وشاکه ورته ولر شي ومن يضلل الله واسوق جل گمراه کی فما له من هاد نذير پارسوک لار سنن کې ولقد جاءكم يوسف بیشک راغله تاسو یوسف علیہ السلام من قبل بدون مخکی بالبينات پسرگند موجزو فما زلتم من شوی تاسو فی شک تشکی مما دهاغ دین نجاہکم بیہی چراتل کری تاسو تپاہوان حضرت یوسف علیہ السلام حتی تردیز احلک چی حضرت یوسف علیہ السلام وفات شو قلتم تاسویلی لیبس اللہ چربا مرون لیگی اللہ من بعده رسولا پس دبنگل پیغمبر ارمان مکولو چی کاش بیا باسی پیغمبر رانش کذالک دارنجو دل اللہ گمراکی اللہ منها چالرا هو مسرف چغزیات کن کے مرتاب او شک کئی دا اللہ پا دن کی الذین ها کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑی کئی پایاتن دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دس دلیلنا اتاہم چی دا دلیل راغلوی دی تا دلیل نشتا جگڑی کئی کبر مقتن عند اللہ دیر الود غسی خبر لپنید اللہ وعند الذین آمنوا پنید آکسان چنین آمنی چی سوک پا دن دا اللہ کی جگڑی کئی اللہ غسکی نمومن غسکی کذالک دارنگی یتبع اللہ مہر لگی اللہ علا کل قلب پہر یوزو متکبر جبار متکبر کن کی جبار و سرکشا وقال فرعون ولی فرعون یا حامان ابن لی سرحن اے حامان جوڑ کمان پار سرحن یومانوی یلو محل جوڑ کا لعلی ابلغ الاسباب خائیگی چیزو ورخوج من اسباب لارو دا اسمان تا لعلی دید پار چیزو ابلغو ورخوجم وزان ورو وسم الاسباب غلارو تا اسباب السماوات لارو دا اسمانو غلارو دا اسمانو فأطلع الى الہ موسیٰ چیزو ورخوجم داغا مددگار دا موسیٰ علیہ السلام تا زان ورخوجم او اطلاع حاصلون چی رشار درفشتاو کنشتا فأطلع پزور خیجم زان خبرم الہ موسیٰ دا مددگار دا موسیٰ علیہ السلامنا وإنی لازمه کاذبا او یقینا خام خاز خیال کن پنی موسیٰ علیہ السلام کاذبا دروجننا یہ ایسی دروجن بان کو تاثر تسلیل پار لکوشش بوکم ورب برا ویرم کسین زودے منوئی کلا وکذالک دارنگ اللہ وزین لفرعون خیست کرشو دپار دفرعون سوء ملینا کارامل لگو وصدان السویل او دو بن کرشو دسویلارنا وما کے دفرعون اللہ فی تواب نوم کرو فروق دفرعون مگر پتاوان کی فی تباب فی خسار وقال اللذی ولیها کس آمن چیمان روڑو یا قوم ازما قوم اتبعونی زما پسیرا روان شئی اہدکم سبیل الرشاد خیم درک لار سما یا قوم زما انما هذه الحیات الدنیا یقینا دا جن دنیا متاع لغ انتفاع دا فرعون پا دی حکومت اد پریشان و شوکت گردو کنشی وان الاخرت یقینا خیرت هی دار القرار دا کور دا پاتکی دوئے من عمل سیئتنا چاچے ملک ناکارا فلا یجزی اللہ مثلها مدلب سزا ورنکلیش نورپن سللی ومن عمل سوالہن ہرا چاچے ملک ونیک من
ذکرن انسا کسڑیو کزنانوی وهو مؤمن حال لا چدے مومن فاولئک لا کسان يدخلون الجنة وردن وشی جنتا یرزقون فیها بغیر حساب رزق بور کول شیل پدی کی بغیر حساب بے حساب بی کتابا ویا قوم زما قوم مالی سنما لرا ادعوکم للنجات چتا سرا بلن اخلاصی طرفتا اخلاصی سو ابن کثیر کی لکی اگر عبادت دیو اللہ دے او ورسره هیڅوک نشي کولی او د نبی د خبرو تصدیق کولی دا نجاتو اے زما قوم مالی سلما لرادو کول النجات چې زرا بلن تاسو خلاصی تا او تدعوننی للنار او تاسو بلینا اورتا تدعوننی بلی تاسو مال اکفر بالله دیر پار چې انکار کوم د الله د وحدانیتنا و اشرک به او شرککم شریکان جوړ کوم د الله سره ما هغه شرک هغه شریکان لیس بی علم چې نشته مال رپاغبان علم سپوها وانا ادعوکم وزبار رابنم تاسو الى عزیز الغفار اغذاب تا چغزور ورد دیر بخون کرے لا جرم دی کے شک نشتا انما یقیناً هغه تدعونی الیه انما تدعوننی یقیناً هغه چې بلئی تاسو نه الیه غیتا لیس له دعوت نشته دی اغلر حق ذرا مدد شیولو فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرت پا آخرت کی لیس له دعوت نشته اغلر پارس حق ذرا مدد شیولو ذرا دللو فی الدنیا پا دنیا کی ولا فی الاخرت پا آخرت کی وان مردنا للہ یقیناً تلل واپس کے دل زمین اللہ توی وان المسرفین یقیناً مشرکان هم اصحاب النار هم دی خاندان نور فستذکرون ما اقول لکم فستذکرون ضرب شرایات وکیتا سما اقول لکم چماویتا سلا فستذکرون ضرب جتاس برایات کئی ما سا اقول لکم چماویتا ستا زمانا خبر بوزل رایات ہوئی دیتا سبارمان کوئی وَيُفَوِّدُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ او ما اختل ما ملس پارلی دا اللہ تا زما دغم رحقو چی دا دین او دا حق وضاحت نظر لوکو باقی کم منیو کنمانی ما اختل فیصلہ اللہ لس پارلی ان اللہ بصیر بالعباد یکنن اللہ لجن کے تخفل بالنگانو فوقاه اللہ بجسات لو اللہ دلرا سیئات نام کرو دا سختو دا تکلیفن ہاغ نم کرو چی دی کم مکرو فریب کرو وحاق ورا نازل کرو واللہ بیال فرعون پا قوم دا فرعون بانی سوء العذاب ناکار عذاب دریاب کی ورغرق کل او پرز دا قیامت بے جہنم تور غرزی النار واللہ یورد جہنم یعرضون علیہا پیشکول شی پدے فرعونیان باندی غدو وعشی آثار و مہدیگر دا قبر عذابو چی دی بانی دا قبر عذاب دا قرآن پایاتون ثابت تے یہ آیات پا کدامو ویوم تقوم الساعت پکنر چی قائم بش قیامت اللہ بحکم کی ادخلو وردن کئی آل فرعون قوم بفرعون شد العذاب دیر سخ عذاب تا ویتحاجون فی النار اللہ ویکل چی جگر بکئی وی پورد جہنم کی فیقول الدعفاء نوائی بکنزوری کشران للذین آکسانت استکبروا چزانوی لیزنی مشرانو انا کننا لکن تبعا یقینا ام دنیا کستاسو تابدار فهل انتم آیتاسو مغنون عنا لرکون کی زمون نسویبا من النار سیسل ورنا مون سلغن تو عذاب و تکلیف لرکولش موہ دنیا کستاسو منلو قال الذين استكبروا بیا کسان چزانوی لیزنی انا کل فی آیت من وطن پدیکیو ان اللہ قد حکم بین العباد یقینا اللہ فیصل کر پمن بندگانو کی وقال الذین وائبا کسان فی النار چپور کی لخزنت جہنم دپار دا خزان شانی دا جہنم ادعو ربکم دعاو غارزم دپار دخل ربنا یخفف عنا یوما من العذاب چسپت کی زمین یورز دا عذابنا یورز چٹی ہو را لراکی کنا فرشتو لگوی تاسو درخواستو کئی اللہ تا زمین پارا ہوائی یورز چٹی خود ملاوشی نولکنا
قالوا فرشتي ورتو ولم تکو آیانو تاسو تاتیکم چراغلی تاسو رسولکم پیغمبران ستاسو دل بینات تسرگند موجزو قالوا وای ولی بلا ولنا انبیاء خراغلو قالوا فرشتي ورتو فدعو زیدا دعاگان غوار یوکم غواری وما دعاء الكافرين الا في ضلال ند دعاء الكافران الا في ضلال مگر تباہی و بربادی کی انا یقینا من لننصر رسلنا خامخ امداد کوي د خپل پیغمبرانو والذین لا کسانو آمنوا چیمان وروړي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې په ژوند دنیا کې د انبیاء او د مؤمنانو مدد کوي و یوم یقوم الاشهاد او په کومه رچو بدري گواهان براشي انبیاء عالمان زمکا الله سوخ پیدا گواہی کوي یوم پکم رضوان لا ينفع الظالمین چه فائدہ ورن کی ظالمان تمعذرتهم عذر و جانب آغوی ولهم اللعنت وغیر پاربوی لعنت ولهم سوء الدار وغیر پاربوی ناکار کور آخرت ولقد آتینا اللہ بیشک ورکلو من موسیٰ الہدا موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت وَأَوْرَثْنَا پمیراس کی ورکلو بنی اسرائیل الكتاب بنی اسرائیل تا کتاب تورات شریف هدن دا ہدایت و ذکر و پریکی نصیحتو لئول الالباب دا پارد خاندان دا عقلنو فاصبر نصبرک اے محبوب ان وعد اللہ یقیناً وعد دا اللہ حقن رشتیادا حقدا واستغفر لذنبک دخنا غارا بعد ویل لذنب امتک فی حقک واستغفر لذنبک دخنا غارا دا پارد گناہ وقت الامت یا زم دا انبیاء دا گناہن نپاک دی خباز کارن داسیو چا دا انبیاء پر ذہن کے سرات للزم براتیو علماء لکھلی ویدہ اللہ نبی ہر وقت دا اللہ دربار کے وہ قرب حاصلے دو او نزدیکت با حاصلے دو نو چکل ویچت مقام حاصل شو اگا کتب اللہ سے زم غنت اخکارے دو نکبی اعتبار دیتا زم نویس واستغفر لذنبک بخنا غالب پارد اخپلی گنا وسبح بحمد ربک او پاکی بیان کسرد صفات اخپل ربنا بالعشی نازیور والابکار و سحر ان اللذین بیشکا کسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگر کئی پایاتن دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دس دلیلنا تاہم چراغل دا دلیل دیتا ان فی صدورہم نشتر پسینو دوی کی پزنو دوی کی مراد دے کہ صدور مضمون دی ان فی صدورہم نشتر پزنو دوی کی اللہ کبرن مگر تکبر دے دا حقنا ما ہم ببالغی چی دائی نبی رسیدن کے غیتا دائی پزر کے تکبر دے ان فی صدورہم نشتر پزنو دوی کی اللہ کبرن مگر تکبر دے ما ہم ببالغی چی دائی نبی رسیدن کے غیتا فاستعذ باللہ نپناہی غاڑ پا اللہ بانے انہو هو السمیع البصیر یقیناً شان داد دغا اللہ ریدن کے ولیدن کے لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش تا اسمانون و دزن کو اکبر دیر لیر من خلق الناس دا پیدائش دا خلقنا دا خلق دا ضمن مطابق خبر کئی انسان تا غرش پیدا کول او جورل گرانی کنا اللہ دا اسمان او زمک لوگر دا ما پیدا کری او د انسان دې پیدا کول لوګورا نو الله له ټول یو شان دی انسان ته استاد ذهن مطابق لخلق السماوات والارض خامخا پیدائش د اسمانونو د زمکو اکبر ډیر لوی د استاسو د خیال مطابق من خلق الناس پیدا کول و خلقنا ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر خلق نه پوهیږي نو کوم ذات چې د اسمانونو د زمکو په پیدا کول قادر دی امر عمره ژوند کی وما يستوي الأعمى والبصير نذ برابر رند ولدن کے والذین ها کسانا من چمانو رودو عامل الصالحات او منو کړي دي ولل مسیء او نا بدکار مومنان او بدکار برابر ندي قلیلا ما تتذکرون ډیر لږ به هغه چې تاسو نصیحت قبلوي ان الساعه کمن قیامت لاتیتن خام خراتن کے لا ریب فیہا شک نشت پراتلو قیامت کی
ولكن اکثر الناس لیکن دیر دخل کن لا یؤمنون نراڑی وقال ربكم استاس رب ولی ادعوني مارو بلی مارا مدد کئی استجب لکم زب استاس دعاگان قبلون رب اعلان کرو رحمان غواړی ان الذين بشکا کسان استكبرون عن عبادتي چغی تکبر کئی زما عبادتنا زما عبادت نکئی مان نغواړي بلکہ شرک کئی دبل چا نغواړي سيدخلون جرد چوردن وشی بئی جہنم داخل جہنم تزلیل رسوا اللہ الذي اللہ وزاد تجعل لکم اللیلہ چی گرزول دتاسو دپارشپا لتسکنو فیه دپار چرانو کئی پویکی والنهار مبصرا ورغ گرزول درنوالا ان اللہ یقینا اللہ له فضل خامخا خاوند مهربانی دی علی الناس پخلق باندی ولكن اکثر الناس لا یشکرون لیکن دور دخلق شکر نادا کئی ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ رب ستاسوے خالق کل شئین پیدا کون کلا لیوشیوے لا الہ الا ہو نشتر دل عبادت مستحق سوا دغی اللہنا فانا توفکون وکم پلتا سوڑو لشئی چه در رب عبادت نکوئی او در غیر اللہ عبادت ورسر کوئی کذالک اللہ ادارنگی یوفق الذین اڑولی شیوہا کسان مکانو چیو غی بی آیات اللہ چید آیاتن اللہ نے جہدون انکار وکولو اللہ الذی اللہ غزات تجار لکم الارضا چه درزول وطاعد پارزمک قرارن زید و سیدو قرارن پمانا دا مستقرن دے زید و سیدو در لبرزولے والسماء بنا نسمان در لچت گرزولے وصورکم شکلون در کلیتا سلا فاحسن صورکم ندور خیست شکلون در کلیتا ستا ورزقکم من الطیبات او رزق در کلیتا سلا لپاکو سیزننا ذالکم اللہ ربکم دا صفتن والا اللہ رفستا سوے فتبارک اللہ رب العالمین برکت والا دی اللہ چپالن کے مخلوقات ہوئے والحی دغا اللہ میشجون میوے لا الہ مشتغبل عبادت مستحق اللہ سوا دی اللہ نا نچبل سوک دا بندگئی لائف نشتا فدعوه نروبل ایدا اللہ را مدد کئیدا اللہ مخلصون له الدین خالص کون کی شہیدی اللہ لنخبلتا بداری الحمدللہ رب العالمین طول صفتنا وواجد اللہ دا پاروی چپالن کے مخلوقات ہوئے قل وانی نهیت یقینا من کرشون ان اعبد الذین دا چه عبادت بندگی کنا کسانو تدعون من دون اللہ چتاسو را بلی سوا دا اللہ نا لما جاءنی البینات کل چراغلی دی ما تواجہ دلائل من ربی طرف درب زمانا وامرت ما تحکم کرشون ان اسلم لرب العالمین دا چه نظام تابعکن دپارا پارن کی مخلوقاتو والذی اللہ غزات خلقکم چی پیدا کلی تاسو من تراب خاورنا ثم من نطفت بیا احساس کی گونا ثم من علقت بیا لاغ ٹکڑے دو ویننا من علقت بیا لاغ ٹکڑے دو ویننا ثم یخرجکم طفلا او بیا ریدا سی تاسو ناشمان ثم لتبلغوا اشدکم بیا دې پار چور سیږي تاسو خپل ځواني تا ثم لتكونوا شيوخا او بیا دې پار چې شي بډاګان ومنکم بعض تاسو من عصور دی توفا چې وفات کړی شي من قبل مخکې بډایان نه ځاني چې مرګ راشي په دې ورخل کو ځاني چې مرګ راځي دا مو یو بډا کې نو توبه وباسه تاسو لیکل خو نه لري چې بډایالي پورې راسي نه هر وخت سره توبه وباسي ولتبلغوا دې پار چور سیږي تاسو جلن سمانو ته معلومتا چې کوم الله د مرګ لپاره لیکلي ولعلکم دې پار تعقلون چې تاسو د عقل نه کاروالي هو الذی الله ذات یحیی و یمیت چې ژوند کول او کول کوي مرګ او ژوند په لاس کې فاذا قد امرا کله چې فیصله کوي یو کار فإنما یقول له بشکوای دې کار تکون موجود شفو یکون موجودی علم ترت گرنی للذین کسانتا یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتون اللہ کی انا یصرفون کم پلوار لشندی الذین کسان کذبوا بالکتاب چی دروغ نسبت کئی بالکتاب قرآن تا وبما او حغ مسلیتا
ارسلنا به رسلنا چرالی گلی من پاغی خپل پیغمبران فسوف یعلمون ضرب چپوه بشنی اذ الاغلال کلچ و توقنا فی اعناقهم پسکن دوی کی والسلاسل زنجرن و پخپو کی یسحبون راخ کے دشی فی الحمیم پگرمی دو کے ثم فی النار و جات ورد جہنم کے یسجرون دی برویتولش اللہ ہمیں تکناہی راکی دے ثم قیل بیاب ورطویلشی ثم قیل لهم بیاب ویلشی دیتا این ما کنتم تشرکون شرط دی ها چوئی جتا سبا اللہ سر شرکان گول اوتا چور سر شرکان جڑ کری وہی سشول من دون اللہ سواد اللہنا قالوا الوائی بدید واللو عنا رخشل زمونا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا بل لم نکن بلکی منگا ندعو چمون رابللی من قبل دجون مختشین سشین من خسشین رابللی دا خودش شینو من دا خوی جراب مددگار دے اور حقیقت سرگن کی ہدایت شینو کذالک دارنگی یضل اللہ الکافرین گمراہان کئی اللہ کافر ذالکم اللہ دارنگی بتاسو پدی اور کی وئی پدی اور کی وئی بما پدی سبب کنتم چوئی تاسو تفرحون فی الارض چی تاسو مستی کرو اپزمکا کی بغیر الحق پنا جائزی طریقے اگر مستی سوا شرک مکرو گناہون مکرو وبما کنتم پدی سبب کنتم تمرحون چوئی چی تاسو بتکبر کولو ودخلوا وردن شی ابواب جہنم دروازے جہنم کا خالدین فی ہمیشہ پدی کی فبئس مثوى المتکبرین دیر بد دا جہنم زیر پاتی کے دو تکبر کو ان کو فاصبر اللہ صبر کا ان وعد اللہ حق یقینا وعد اللہ دا حقا فإنا نرینک کچروخ المتاتا بعض الذی بعض ہوا عذاب نعیدهم چمونگے دیسر وعدہ کردا او نتوفینک یا وفات کنتا او استاپ حیات طیبہ کی پہ عذاب رامشی فیلینا یرجعون نظمون طرف تگوی واپس کرشی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا اللَّهِ بِشَكْرَ لِذُنِّ پیغمبران من قبلك مختستانا منهم باجر دین منا سود قصصنا علیکا چی بیان کرد من پتابانی ومنهم باجر دین منا سوکو لم نقصص علیک چی من بیان من کرد پتابانی وما کان برسول ندی صحیح ندی درست بے پیغمبر بپارانیات یا آیتن دا چرعود دے من جزاہ اللہ بإذن اللہ مگر دا اللہ پہ حکم باندی فیضا جامر اللہ کلچے رابشی اغفی صلی اللہ دا امر اللہ مراد تفسیر وحلمانی یا دنیای عذاب دے یا تمراد دا آخرت اغفی صلی اللہ فیضا جامر اللہ کلچ براش اغحکم دا اللہ قضی بالحق فیصلہ بوکلوشی پادل و انصاف وخسر هنالك المبتلون او تاوانی بشی پدا وقت باطل پرس اللہ الذي اللہ غزات جعل لكم الامانا چی گرزولی تاوز پار زناور لترکبو منها دیر پار ستاس سورلیو کئی منها فبازی زناور باندے ومنها جاجردین تاکلون تاس اخری ولکن تاسو پار فیا پدی زناورو کی منافع فیدی ولتبلغوا دل پارشور سیگل تاسو علیہا پدی زناور باند سوار حاجتن او حاجت فی صدورکم چستاسو پسنو کی وعلیہا پدی زناور وعلی الفلکی او پکشتو باند تحملون تاسو سورول شئی بارول شئی ویریکم خی تاسو تا اللہ آیاتی دلائل خپل اللہ در تدخپل توحید نشانات خی فأی آیات اللہ تنکرون مدکم یو دا نشانات دا اللہ نتنکرون تاسو انکار کون کیئی افلم یسیرو فی الارض آیا دی گرجیدرون پزنکا کے فینظرو چکتلے کیف کان عاقبت الذین سرنگ وخید انجام دا کسان من قبلین چلدین مخکیو کانو غی اکثر منہم دیر دین واشد قوتا او دیر مضبوطی پا قوت و پتاقت کی و آثارا فی الارض او دیر مضبوطو پاغ نشاناتو کی فی الارض چی پزمکا کی پریخی باغاتی کرلو محلاتی جوڑ کلو
فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون نو دفکر د دینا ما هاو سکانو یکسبون چودوی چرے بکول دغه هنر دغه طاقت دغه اعمال بین عذاب دفنکو فلما جاءتهم رسلهم هر کله چراغلی دي ته پیغمبران دي بالبينات فسرغند موجزوبانی فرحون بما عندهم من العلم خوشحال شو دي په هغه سبانه چود دي سره من علم پای خوشحال شو فرحو دے خوشحال شو بما عندهم من العلم پاوسوان چود دی سره دے علمنا دی سره کم علمو نپاغی خوشحالی اختیار کرو وحاق بهم را نازل شو پا دیوانی ما حوکان وی استهزئون چودی چراغی پر دیتو کی کولے فلما راو باسنار کل چولی دی دی عذاب زموا قالوا نولو دی آمنا بالله وحدهو ایمان مروڑ دے پا اللہ ایکی اوگانی چکل بے عذاب ولی دو نطول قومن دو توحید چگوالے وکفرنا و انکار کردنو بما لعاسن کننا بی مشرکین چومنگا بیہی داغیت سبب دی اللہ سر شرک ان کی بے بچے کہ آمنا باللہ وحدہو ایمان مروڑ پا اللہ ایکی اوگانی وکفرنا و انکار کردے بما دعاسن کننا چونگ بیلی مشرکین دا غیب سبب دا اللہ سر شرک ان کی فلم یکوین فهم ایمانهم نموچ فائدہ ورکر وجیت ایمان ددوی لما رعو باسنا کلچ لدلو دا عذاب زمینگا سنت اللہ اللتی دا طریقہ دا اللہ دا طریقہ قد خلت فی عبادی چلوانتی رشید دا اللہ پا بندگانو کی چه پا وقت دا عذاب کی چال ایمان دا فائدن ورکد وخسر هنالک الکافرون او تاوانی دا شل پا دغزے کی اغا کافر وخسر هنالک او تاوانی دا شل پا دغزے کی الکافرون کافران بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ قیدی تمانا بانی تنزیل من الرحمن الرحیم رانازل دل کتاب دے طرف دا غزات نبی الرحمن چاگد عام و مہربانو خاون دے دا غم مہربانی دنیا کے عامی الرحیم دا خاص مہربانو خاون دے مہربانی دے اخیرت کی خاصی پا دوستانو پورے کتاب اللہ ویدہ کتاب دے فصلت آیاتو چواجہ کلیشوی آیاتنی دے قرآن دے عربین پا عربی جبہ کی لقوم دا قوم پر یعلمون چیپوہی بشیرا و نذیرا دا قرآن زیر ورکون کے و نذیرا نذیر ورکون کے فاعرض اکثرهم اعراض کرد دیر دا دینا دا قرآن دا قبلولنا پا قرآن کے سوچ و دا فکر کولنا فاعرض اکثرهم اعراض کرد نخڑول دا اکثرهم دیر دا دینا قرآن قبل ندی کے سوچ و فکر نکی فهم لا يسمعون ندیدا قرآن قبلین سمعت مانا قبول وقالوا اولو دی کافر قلوبنا زمزمین فی اکنتن پپردو کی مننا دا حغس نتدونا ایلو چت دلیم داغی تغیر اللہ پیغمبر استادا خبر زمزم تنور کزی وفی آذاننا پیغدن زمین کی وقرن دنوالے ومن دوننا پمن زمین کے وبین کا پمن ساک حجاب پردگا فعمل اننا عاملون تعمل کو امن ملک ان کیو من دی اخپل عمل تپرزا تخپل کار کو امن سے کار ملرا قل ورطوا انما نبشر مثلکم یقیناً رین بنی آدم مثلکم استاسغنتین تفسیر رحمانی کی لکی لست ملکن ولا جنین زس فرشتہ پیرے ہنین جت زما پا خبر نہیں پوئی گی چتے مستا پا خبر نہیں پوئی گو انسان کو انسان پا خبر پوئی گی زس پیرے یا سفرشتنی یوہا الی وہی کرشن رماتا انما چی یقینا الہکم الہ واحد معبود سلاس معبود دو فاستقیم لے درست شئی دی اللہ تا ایمان و تابداری فاستقیم لے بی ایمان و طاعہ
فاستقیموا الیہ مضبوط شید اللہ تا پیمان و تابداری واستغفروه دو اللہ نے بخنو غاڑی وویل للمشرکین حلاکت دی لپارد مشرکانو الذین مشرکان لا یؤتون الزکاة شغین ورکی زکاة وهم موجی بالآخرت دا آخرتنا مهم کافرین منکرین ادا کئی زکاة دخپل نفسنو خپل نفسنا دا شرک دا کدین نتا کئی وهم بالآخرت هم کافرون او دی آخرتنا منکرین انکار کئی ان الذين بشکا کسان آمنوا چیمان روڑے وعملوا الصالحات ومن اکلیمی لهم اجر غیر ممنون دیر پارا باجر غیر ممنون چی ختمی دینا قل اوایا انکم آیا یکنن تاسو کافرانو اینکم آیا یکنن تاسو کافرو لتکفرون بالذی خامخا انکار کوئی دا غزاتنا خلق الارض فی یومین چی پیدا کرد زنکت دو رجو کی وتجعلون له اندادا او گرزوی تاسو دی اللہ لرسلکان ذالک رب العالمین دغا اللہ دی تعلیم کرد مخلوقاتو وجعل فیا رواسی گرزود دی اللہ پر ازمکت غرنا من فوقها دبر طرف دی ازمکنا وبارک فیها برکت فلد اللہ پر ازمکت وقدر فيها اقواتها انداز کرد اللہ پویک اقواتها رزقون بدیزنکی سواء للسائلین دا خبر برابر دا پار دا تپوس کونکو ثم استوى للسماء بیا اللہ ارادہ کرو آسمانتا وہی دخان او داو لگے ناس فضا و دخان مانا لگے فضا فقال لها نول واللہ دا اسمانین تول الارد ازنکو تا یوتیا طوعا او کرہا راشی کم خوخی او کرہن او کنا خوخمی قال تعویل اسمانین ازنکو اتینا طوائعین یا اللہ موجودی بمن تخشال البانین نواسمان ازنکی زور شد فقدیاہن سبا سماوات نپرکری دل رواسمان فیونی تدعوکی وآوہا حکم کرو فی کل سمائن ہر یو اسمان کے ہم رہا داغی دکار مناسب چکم داغی سر مناسب ہو اوہا وحی کرو و حکم کرو فی کل سمان پارے اسمان کے ہم رہا داغی دا حکم و دکار مطابق وزین سماع الدنیا اللہ الخص تکرد من اسمان دی دنیا بمصابیہا تچراغن باندے پسپور باندے وحفظ آو داد پارد حفاظت دی دا سوری رپارا حفاظت تھی کہ شیاطین پیشتش ذالک دا تقدیر العزیز العلیم اندازہ دا غزور اورو پوہ بادشاہا فان اعرضوا کچر مخوارو لد قرآننا فقلوا انذرتکم یرین تاسو سوائقتا دا عذاب نے چہلات دنکی مثل سوائقت عاد و سمید فمثل دا عذاب دا عادیانو دا سمیدیانو اذ جاءتهم الرسل کلچ راغلی دیتا پیغمبران من دین ایدیہم مخید دینا من خلفهم رسد دینا بعض علماء لکی دا کنایا و دینا ہر طرف نام دیا راغلی اذ جاءتهم الرسل کلچ راغلی دیتا پیغمبران من دین ایدیہم مخید دینا من خلفهم رسد دینا یا خداوا چی دا ہر طرف نام دیا راغلی یا من دین ایدیہم دا معناوا دیتے دا ماضی واقعات ذکر کرو ومن خلفهم دا مستقبل خبر ولا کرو اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت دن نبی سوا دا اللہ نے بلچاگن کرو قال نولو لمشرکان لو شاء ربنا کفخشو درب زموا چی من کے دن بیانو للام والملائکتا نخان خارا لگلدو ملائکی فإنا نیکنن منوا بما دا حغد رسلتم بهی چتا سرالی گلشیوی تاغی بان کافرین انکار کون کی فاما عاد ہرچ عادیانی فاستدبرون تکبر کرو فلارج تجنکا کی بغیر الحق پنا جائزی طریقی بانی وقالو ویلی دی عادیانی من اشد منا قوة سوک دے مضبوط زمین پا قوت و طاقت کی فی زمین مقابلہ بلا سوک کر اولم یرو اللہ دیگورنا من اللہ اللہی یکنن اللہ غا اللہ
خلقهم چې پیدا کړی دی هو اشد منهم قوه دغه الله ډېر مضبوط تر دینه قوتن په طاقت کې وکانو او دا عادیان دی آیاتنا چې آیاتونه جهدون انکار وکولو فارسلنا لهم ریحا را لګلو من په دیوان سیلې سورسورن چې سخت یخوا سرسر علماء ګڼ معناګانې کوي په در په دیوانه داسې مسلط و سورسورن چې سخت تی وسیلې وا اباد ویل تفسیر جلالین کې باردتن شدیدت الصوت سورسور ورلوي سخت یخوا او تیز आवाज بعض علماء دا ویلي چې سرسر څه ته یعنی شدیدۃ الهبوب ډېر پکې غیر الوطا او چا ویلي چې یخوا او چا ویلي سرسر هغه ته جوړ قسم ته आवाज امام مجاهد د شدیدۃ دغه راځي اقوال راځي کېدل پارسلنا علیهم را لګلو من تدیوان ریحن هوا سورسورن چې سخت تیزوا فی ایام النحسات پاغرز کی نحسات یودا مانوا چې دای د پار دارز سپیرو دای پار د سپیرو شي دای د پار د عذاب یا نحسات دته چې په در په دای د پار د عذاب لنذيقهم در پار چوسکو ندیتا عذاب الخزي عذاب د شرمندګي فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ولا عذاب الاخرت او خام عذاب د آخرت اخوا اخدیر سخت ترسوایی کی اخدیر سخت ترسوایی دا وهم لا ينصرون او دجی سر مهنداد نکلیشی اللہ دنیا و آخرت بشر من نغین و ساتی واما سمود ورچ سمودیانو فهدیناهم هدیناهم معناو تفسیر جلالین کی بینا لهم طریق الهدا فهدیناهم بیان کرو امدیت اللہ رب ہدایت فاستحب العما ندی غرکڑو نواله للهدایت مقابل الهدایت کی ندی کفر گمراہی نواله وقت مقابل الهدایت کی فاستحب العما دی غرکڑو کفر غرکڑو گمراہی غرکڑو العما نواله للهدایت مقابل الهدایت کی فاخذتهم صاعقه العذاب نیولو دلرا چغد عذاب الهون چې سپکون کې ودی لري سپک لو ذلیل کل سواهقه العذاب الهون هغه سخت چې د عذاب الهون چې د سپکل بما كانوا يكسبون فسبب چې د عمل کوونکی ونجين الذين امنوا نجات ورکړوا کسان ته چې ایمان ورو وکانو یتقون او دوی چې د الله نه وریږي ويوم يحشر اعداء الله فکمر چراجم دکریشی دشمنان دا اللہ علمنار ورطا فهم یوزعون دی جماعتون بجوولشی وضع ایمانا برنمخ کی تیراو حتی تردیزا ما جاؤوها چراجشی دی ورطا شہد علیہم سمعهم مگواہدو کی قدیبان غدن دی وابسوارهم مستردی دی وجلودهم سرمن دی بما کانو عملون فسبب داغی چودی جلیک نمن کرو وقالوا اذا بجلودهم سرمن خلطا لما شهدتم علينا الگواهو کا تاسو پنو باندې تاسو غوښنه سرمن وي تاسو له سزا ملاوي تاسو له گواهو کا قالوا وايدي انتقنا الله الذي طاقت خبر واکړو مونږ الله گویا نکم الله الذي هو الله انتق كل شيء چدتا خبر طاقت ورکړو هر یو شیتا وهو خلقكم اول مره او دی الله پیدا کړی تاسو تاول بلکې ویله ترجعون دی الله تاسو واپس کړئ شئ وما كنتم تستترون او نو تاسو چې دې په ټول مسکار وما كنتم نو تاسو په دنیا کې تستترون دې چې سکار دې په ټول ان شهد علیکم سمعکم دا دې چې گواهی وو کی پتا سره غوږ استاسو ولا ابصارکم مسترگ استاسو ولا جلودکم سرمن استاسو انسان ته تاسو دنیا کې څه شي وکولو تاسو غوږونه نه پټول تاسو دا ما غوږونه وي دا ما خپل سترګې دي
او دا زما فرمنده دا خدای اوس پته ولګي د میدان محشر کې چې استاد غوونه سترګې او سرمنه کله الله گواهان استاد بدن کې تا ته څه شی باندې پټولو خلکو نه به پټولو سترګې نه پټولو دارنګ د سرمنه نه د غوونه نه پټولو تا دا خو خپل اندامي وي دا در اوس پته ولګي دا چې دا استاد بدن کې الله ستاسو اعمال گواهان مقرر کړو ولكن جننتم لكن تاسو خیال کرو ان الله چیتن الله لا يعلم كثيرا نفوه پڑیر من علاسن تعملون چی تاسو کنمن کوئی وذالک ظنکم اللذی او دا گمان ستاسو او ظننتم بربکم چی تاسو گمان و خیال کرو تخت الغبانی ارداکم حلاک و تبیتل کنا فاصبحتم من الخاسرین نو گرگی دی تاسو تاوانیاننا فَإِنْ يَصْبِرْ وَاللَّهُ كَچَرَدَيْ صبر کئی نُعُمْ فَالنَّارِ مَسْوَلَّهُمْ اور غید دی رکی دے دا پاتکی دے دزید وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا كَچَرَدَيْ زان ملامت کئی فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ نِغدَيْ ملامت یاد اللہ دربار کی مقبول ہے منظر نیا دنیا کی ناکار سلوگی دیا زان ملامت کی بس ملامت یاوان خلقوی بس پریگی ورزان ملامت کو یا وی خو ورزا تکلیف ته سورج تیر بشي الله ایدان په ملامتیا خلاصي بلی نه په صبر خلاصي بلی او د استعطاب معنی ول مخکم شو و ان یستعتبوا او کچر دوی طلب درزا د الله کیف ما من الموتوین ودین و طلب درزا د الله نشي دوی ویره من دنیا لولې گئی الله نه یو زمونه لګلې اوس درنه مطالبه ورزاوندې وکوم چې ما راځي کا دنیا کی نظر لویلو چی ناراضی کا وقیدنا لهم قرناء اللہ مقرر کړی دی موږ لپاره قرناء دوستان مرګری د شیطانانو او د شیطانان باج د انسانانو باج د پیرانو فزین لهم مخایستکرو د دې لپاره ما اغا مال بینه دین چې د دې مخکیو وما خلفه نوا چې د رستو ما بین ایدیهم مراد بعض علماء لیکلی دی دنیا وکارنو دیو لخیسته کرو وما خلفهم مراد آغاو چه دی لعکلی نیف ناغی را دیو یا بعض لیکلی دی وما خلفهم مراد دا آخیرت وکارنو فزینو لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم دا غیل دی منکر گرزولو فزینو لهم مخیستکرو دید پار معابین ایدیهم شوید وان دی دنیا کار ورل خیستکرو وما خلفنا چر سجدیو دا آخرت دا کارون منکر کرو وحق علیهم القول ثابت شو پجیبانینا دا عذاب فی اممن دا فی پمانا دا معاده فی اممن سرد آغدلنا قد خلط من قبلهم چغتی رشید مخی دینا من الجن لپیریاننا ولنس والانساناننا انهم كانوا خاسرين یقینا دیتاوانیان وقال الذين وَيَا كَسَانْ كَفَرُوا كَافِرِينَ لا تسمعوا لهذا القرآن وغمکی دی قرآن تا غغم کی دی والغو فيه وشور پکی جوڑ کئی فلنذیقن الذين خامخوا بسکوها کسانتا کفروا کافر بعذاب شدید عذاب سخ ولنجزینهم خامخا سزا ورکو دیتا اسوأ الذی دیر ناکار دهو کارونو کانو یعملون چودئی چریگا مدن کول ذالک دا کما چی ذکر شوا ذالک دا جزاء وعدا اللہ النار سزا دشمنان دا اللہ ورد لهم دید پارفیات دیک دار الخل کور دا مشگی رئی جزاء ہم بما کانو بیایاتنا یجھدون دا بدلل او سزا دا فسبب دار چودئی چریگا آیاتنا انکار دے کولو وقال الذين كفروا وائی دا کسان چی کافر دی طرف دی تحمد بانی ربنا ایزن وربا ارنا الذين منتو خیا غدودلی اغدو قسم کسان ادواللہنا چی منگی گمراہان کرو من الجن دی پیریان والانس دی دنیا دمنا نجعلهما تحت اقدامنا چوی درجو لاندی دی قدمنا لیکونا دی پارا چشیوی من الاسفلین د ذلیلو در رسواشونا خپل مشران د دې جنې د یادې چې موږ لوخه چې موږ د قدمونو بلان دراولو
او زری زری کو. دا اللہ حال ذکر کو کافر او د خپل دوستانو حال ذکر کړي. ان الذين كنا كسان قالوا چوایدوی ربنا الله رب زمین اللہ ثم استقاموا او بیا تر مرگ پاکیدی دی ایمان قائم و دائم پاتش. وچکل زن کبن شروش نسوئی تتنزل علیہم الملائکتو را نازلی جو پدیمان فرشتی پا وقت زن کبن کی اور تبوائی اللہ تخافو دا چیر گئیما ولا تحزنو غنجنی گئیما وابشروا بالجنة التي او زیر واخلی پا جنت حاوان کنتم توعدون چوئی چتا سروا دکڑی شوا نحن اولیاؤکم اللہ والمن دوستان مستاسو فی الحیات الدنیا پا جن دنیا کے فی الاخرہ او پرد آخرت ولکم تاسو تارفیا پا دی اخرت کی ما حغسدی تشتوی انفسکم چی وخی استاسو زرنا ولکم تاسو تارفیا پا دی کی ما تدعون آغا چی تاسو طلب کوئی تشتوی انفسکم کی دزر اشتحالا او تدعون کی دجب مطالبہ دا لکه د سواری نه غوي په دې جبه چې سو نه وکي او داوله دنیا کې چې کم سړي د خپل خواهش مطابق یعنی د خپل خواهشات د الله د رضا لپاره پرېخل د خپل طبيعت ژوندۍ پرېخو او د الله رضا ورکا نو پرځ د قیامت چې د څه خو نه باندې رب عزت کوي نزلا من غفور الرحیم من مسیاب د طرفه د بخون کې د مهربان ہمیشہ ددئی دا اللہ رب العزت ملمانوی اللہ دنیا تاسم پدی کراولی ومن احسن اللہ وینشت ودیر لی خیستا قولا پوینا کی ممن دا چانا دعا الاللہ چھ خلق رابلی توحید دا اللہ تا خلق رابلی دین دا اللہ تا وعمل صالحا ومن کینیک وقال وعیدو اننی من المسلمین یقینا من مسلماناننا ولا تستوي الحسنة ند برابر نیکی ولا السیئة و نبدی خا اخلاق و ناکار ند برابر دارنگ نیکی و گناہ ند برابر ادفاع دفق باللتی دفقوت دغبدی لرا گناہ لرا بد و اخلاق لرا باللتی پاغ خوبانی احسنو چادر خواستوے تو دعوت چلے سو بد ردوئی تا پس پراپیگنڈ کئی متد جذبات نکار مالا ذکر آغا ہم دردی ساتا او ذکر ورل دعاگانی کوا فوضل لذی ناسا پیا کس بین کشپ من استاکی و بینو پمن دا کیا دعوت دشمنی کا انہو ولی حمیم تبویدن دا دوست مہربان میں لگ ساتھ پس اگر پریشان شتا توحید بیان کو جند بیان کو چاکنزلو کی بد ردوی تو جذباتو کی مراو زگر مجوڑوا انتقامی کار روائی نکوا بلکہ اللہ نے والا سوالو کا نغد ملامتش دوست بری جوڑش وما یلقاها نشور کے دے داخوی الا الذین نظرا کسانتا صبرو چی صبر ناک دی وما یلقاها او نشور کے دے داخوی خصلت الا ذو حظ عظیم مگر خاوند برخلویتا چاہتا اللہ لو عقل ورکڑے لو غروالے ورکڑے یا اللہ ذو حظ عظیم مگر خاوند برخ لیتا پا جنت کی لیے ایسا وردین آیاتن لوگ رجیبان سوچو کئی اللہ چاہتا دا لیے برخ خاوند نوی چا دا دیر لیے عقل من دے دا جنت کی دیر لیے سی چا دعوت پیش کو پخپل نمن نیک کئی او کچا بد ردوی او دا برداشت کل دا دیر لیے صفت تے بد رد چاوی او دا برداشت کل دا دیر لیے صفت تے وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ کچرور سیگی تاتو شیطان نے طرف میں سوسوسا فاستعذ باللہ نپناہی غاڑ پا اللہ بانی انہو هو السمیع العلیم یقیناً شاندار دا اللہ دے ردن کے پوہا ومن آیاته اللیل والنہار بنشانات دا توحید دا اللہ نشپا و رزدا والشمس والقمر مرس پگمہدا لا تسجدوا للشمس اللہ سجدین کوئن ورتا ولا للقمر نسپگمہتا واسجدوا للہ الذی سجدو کو اللہ غزاتا خلقهن جدا نرس پگنی پیدا کری ان کنتم ایاہ تعبدون کچر یہی تاسو خاص دی اللہ تو عبادت کون کی فونستکبروا کدی تکبرو کو والذین ہاکسان عند ربک چستا رب سردی مراد تی فرشتی دی یسبحون له باللیل والنهار پاکی بیان اللہ لدشپیو درجی وهم لا یسأمون دیستری کی دینا
ومن آیاتی بنشانات بتوحید دالانا انک یقینن تتر الارض ونزمک خاشعتا وچا خاشعتا معنی ویابستا وچا فیضان ذلنا لها الماء کلچرولی دمو تغیزانی دو احتزت ندا تازشی احتزت اخجی تازشی وربت اور پرسی ان اللذی بیشکا غزات احیاها چی جنگی کدازمکا لمحی الموتا نخام خامری و جنگی کی انہو علا کل شئین قدیر یقیناً دا اللہ پاری شبان قدرت و طاقت والے ان اللذین بیشکا کسان یلحدون فی آیاتنا چغی کاگر روان دی زمین پایاتنوں کے کجروی توی زمین پایاتنوں کے کاگر روان دی کاگر مقصد یہی دے پا کبل سرو باسی لا یخفین علینا اللہ دے پتنی پر نوان نمان پتنی افمن یاسو کلقا فی النار چورگر جولشی پور کی خیر مدی غرد امیاتی آمن یوم القیامہ یاسو چراغ شی پامنمان پرد قیامت اعملو ما شیطن زی عمل کوئی سچ مخخی قرآن میں در بیان کدا اللہ نبی وی سوک زد ونات کوئی وی جس مخخی کوئی اللہ دے ورن تپوس کوئی انہو یقین نشان داوے انہو یقین دا اللہ بما تعملون بصیر پاغسوانی چتا سومن کوئی دن کے ان اللذین کفروا بشکا کسان چنکار کردے بالذکر قرآننا لما جاءہم کلچدا قرآن راغل دیتا وَإِنَّهُ يَقِينًا دا قرآن لَكِتَابٌ عَزِيزٌ خامخا کتاب دے دیر عزتمن پا اللہ بانے عزیز معنی سوا کریم علی اللہ اللہ نے ابن جیجی ہوئی عزیز معنی دے کہ کریم علی اللہ دا قرآن پا اللہ دیر عزتمن دے لا یاتیہ الباطل نشرات لے پدے کے باطل من دینی دے مخت طرفنا ولا من خلفی ونبرس پا طرفنا مخت نسو مرادو او درست نسو مرادو قرآن چې د ماضی او د مستقبل کې خبرې کړي نو د ماضی واقعاتو کې دروغ راشي او نو چې ویل چې دا د کېږي کې دروغ راشي یا لایتی الباطل دا معنا وا ناراضی په قرآن کې باطل والمن دې دې مخ کې طرف نه مخکینی کتابونو کې دا کتاب نشي چې قرآن دې منسوخ کی ولا من خلفه او مرستدا یعنی رست دا سی کتاب نلر روان چه قرآن کی منسوخ شی نو اشاره و ختم نبوت دا پیغمبر تا چه دا رستنی کتاب درستنی مختلف کتابون دا نشی منسوخ کولا بلکه دا منسوخ کل او رست دا سی کتاب نلر روان چه دا منسوخ کی تنزیل من حکیم حمید را نازل شیر دا طرف دا حکمت والا حمید او دستائل شی ذاتنا ما یقال لکا دا مانا گانوی اللہ نے ابن جیل ما یقال لکا نشیو لکی دیتا تدا اللہ دے طرفنا اللہ ما مورا قد قیل للرسل چویلشیو مور پیغمبرانتا من قبل کتان مخکین تالک موان چکی دا سورتن شور آیات دا ماناوا وہ نشی کی دیتا تا مگر آغا چتان مخکین مور پیغمبرانتا شور یو مانا اللہ نے ابن جیجی تسہیل القرآن کی دا کریا ما یقال لکا نشیولو کے دیتا تا کافر دے طرفنا اللہ ما مگرا خبر قد قیل للرسل چویل شیو مور پیغمبرانو تا من قبل کتان مفکی ایتین سائر و شعر و مجنون ویلی متاتم وی ایلین بجرد ویلی تگت و تلال وشتی متان مغشن کئی ان ربک یکنین ربستا لذو مغفرت خام خاون دا بخنی دے کسوک توبو باسی وذو عقاب نلیم و خاون دا عذاب درناک ولو جعلناه کچر درزولو من دا کتاب قرآن عجمین پاجمی جبکی لقالن خان خاویلی بودی لولا فصلت آیاتو اولو واجه کرشی مدیوات نبی کتاب او دے اعجمین واربی آیا قرآن دا پاجمی جبکی او پیغمبر واربی دا خوض منلنا قل هو دا قرآن للذین دا کسان وپارا آمن چه مؤمنان جودن ہدایت و شفاء و شفاء والذین ها کسان لا یؤمنون چه ایمان نراڑی فی آذانهم وقرن پغدنو کی درن والے وهو علیہم عما او دا قرآن پدیدان درن والے دا کتاب پدیدن شور اولائک لها کسان ینادون دیل آواز ورکولشی من مکان بعید دزو لرنا لکل رسوکیت چگو نغماری کنه مرازی دا کافر اللہ والباسی
ولقد آتینا بیشک ورکڑو من موسی الكتاب موسی علیہ السلام تا کتاب فاختلف فيه اختلاف کرشو پائے کی ولولا کلمتن کچرنی غفصلا سبقت چروان بیتی رشود من ربک استاد رب طرفنا لقضی بینهم مخام خافی سلب کرشو پمن نبی کی وَإِنَّهُمْ يَكِنُونَ لَفِي شَكٍّ خامها پشک منه لدی کتاب نموریب خکلک شکر من عمل صالحا چاچ عمل کو نیک فلنفسی مفوض رضان لپاروا ومن ساعو چاچ ناکارا عمل کو فعلها نسزا او ضرر او بوج بے پدی وما ربک من رفستا بزواللہ للعبید خاوند ظلم تخپل بندگانو